हेलो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुलसत्तार है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मरी में एक अलमनाक सानहा पेश आया जिसमें तकरीबन 30 के करीब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे ही मौत के घाट उतर गए और रियासत मदीना के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि खुशहाली बहुत ज़्यादा आ चुकी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, चूँकि 1 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो मरी में एंटर हो चुकी हैं। तो उनकी नज़र में खुशहाली का ये पैमाना है। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, खुशहाली का क्या बना? उस खुशहाली में से जो बरामद हुआ वो 30 के करीब लाशें थी, जो इस वजह से गाड़ियों में तड़प तड़प कर मर गए कि रियासत मदीना के जो दावेदार हैं उन्होंने कोई भी इंतज़ामात नहीं किए थे, और जो वहाँ पर इंतज़ामिया है उन्होंने उनको मुश्किलात से निकालने की कोई कोशिश नहीं की। तकरीबन लोग 18-18 घंटे 20-20 घंटे वहाँ फंसे रहे और रात को गाड़ियों में ही सो गए। वजह उसकी ये थी कि वहाँ पर जो होटल वगैरह है या मोटल वगैरह हैं वो एक रात के कमरे का 50,000 रुपया किराया चार्ज कर रहे थे। दोस्तों, कभी सोचें कि इन दिनों में हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, चूँकि हमारे पिकनिक स्पॉट बहुत कम हैं, तो स्नो फॉलिंग देखने जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और ये हुकूमतों को पता होता है कि इन दिनों में वहाँ पे क्राउड होता है, रश होता है, तो इन्होंने मैनेज क्यों नहीं किया? जितने इंतज़ामात थे उस इंतज़ामात से ज़्यादा लोगों को वहाँ एंटर क्यों होने दिया गया? और अगर लोग चले गए और मुश्किलात में घिर गए तो ट्वीट फरमाई होती रही, बजाय इसके कि वहाँ फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकाला जाता। दोस्तों, इतनी बुरी बुरी वीडियोस सामने आ रही हैं कि एक ही फैमिली के 8 अफराद जो हैं वो रियासत मदीना के दावेदारों की इस आस को देखते देखते दुनिया से चले गए कि शायद कोई हमें इस अजाब से निकाल ले। और यकीन रखें, ये जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे जिन्होंने वहाँ होटल वगैरह बनाए हुए हैं, ये बहुत दीनदार किस्म के लोग हैं। ये तबलीगी जमातों में चिल्ले लगा चुके हैं, लेकिन मुनाफाखोर ये इतने हैं कि ये 50-50 हज़ार चंद घंटों का ले लेते हैं। तो दोस्तों, दरमियाना तबका हमारा पाकिस्तान में जो होता है वो इन दिनों वहाँ स्नो फॉलिंग देखने जाता है। वो पता नहीं कब से पैसे जोड़ रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ को वहाँ लेकर जाने के लिए, ताकि उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित होगा और वो दोबारा बचकर नहीं आएंगे, और वो जिन गाड़ियों में बैठेंगे वो गाड़ियाँ उनके लिए मौत का ताबूत साबित होंगी। और अफसोस की बात यह है कि रियासत मदीना के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा बंदे वहाँ क्यों गए, जब अलर्ट जारी कर दिए गए थे कि इस दफ़ा स्नो फॉलिंग ज़्यादा होगी, तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ क्यों गए? दोस्तों, ये वही बातें हैं जो हम हर हादसा के बाद सुनते हैं। सॉरी टू से, इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। जब मीनार पाकिस्तान पे एक लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, तो लोग और हुकूमत वाले ये कह रहे थे कि 14 अगस्त वाले दिन एक लड़की का मीनार पाकिस्तान पे क्या काम था। जब एक औरत का गैंगरेप हुआ अपने 2 बच्चों के साथ, वो जो मोटरवे पे सफ़र कर रही थी, तो हमारी पढ़ी लिखी एलीट ने कहा कि एक औरत का अपने बच्चों के साथ
رات کی تاریکی میں موٹر وے پہ سفر کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اب جو لوگ سنو فالنگ دیکھنے گئے ہوئے تھے تو انہیں بھی یہی طعنہ سننے کو مل رہا ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، کہ وہ اتنی زیادہ سنو فالنگ میں وہاں کیا لینے گئے تھے۔ تو میرا سوال ہے کہ ریاست جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، کیا وہ عوام کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتا؟ اور اگر کیپیسٹی سے زیادہ لوگ وہاں چلے گئے تو ان کو انٹری کون دے رہا تھا؟ دوستو، یہ ہمارا المیہ ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسے پکنک اسپاٹ پہ جہاں پہ زیادہ تر متوسط طبقہ کے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ رہائش گاہیں ڈھونڈتے ہیں تو انہیں جتنا وہ خرچہ آنے جانے کا کر کے جاتے ہیں اس سے دگنا انہیں وہاں ہوٹلنگ کا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جو چیز نارمل حالات میں 10 روپے میں ملتی ہے وہاں پہ وہی چیز 200 روپے میں ملتی ہے۔ دوستو، آپ حیران رہیں گے کہ یہاں پہ انڈا جو ہے مرغی کا وہ تقریباً 30 روپے میں ملتا ہے، وہاں پہ وہی انڈا 1000 روپے میں ملتا ہے۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں یہاں پہ شہریار افریدی کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا، جو ٹائم اسکوائر پہ جا کے بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے اور اپنی حکومت کا کریڈٹ یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان نے پاکستان میں لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں، اور یہاں امریکہ کی سڑکوں پہ لوگ راتوں کو لاوارث پڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بھاشن دے رہے تھے کہ دیکھو دوستو، اپنی تہذیب پہ فخر کرنا سیکھو۔ تو شہریار خان افریدی صاحب، میرا آج آپ سے سوال ہے کہ وہ جو 30 لاشیں ہیں وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ ہم تو اپنا کرایہ لگا کر گئے تھے، اپنی سواری لے کر گئے تھے، تو ہماری اس سواری کو تابوت کیوں بنا دیا گیا؟ اور 21ویں صدی میں دوستو، ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہو لیکن برف ہٹانے کی مشینیں نہ ہوں۔ دوستو، ہم آج بھی غاروں والے دور میں جی رہے ہیں، اور اس کی یاد اگر آپ نے دیکھنی ہو تو برف صاف کرنے کے لیے جو وہاں پہ عملہ لگا ہوا تھا ان کے ہاتھوں میں بیلچے تھے۔ تو دوستو، سوچنے کا مقام ہے، 21ویں صدی میں ہمارے اوزار بھی غاروں والے ہیں، تو ہماری ترقی کا معیار کیا ہوگا؟ دوستو، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم سب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کو کومنٹس باکس میں لکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ شکریہ۔